Siapa namanya? Di mana rumahnya? NANI?お前はもう死んでいる。Arim, bule, bule. Okay. Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot! Duar meme. Enemy spotted. Fuck! Oh! Lupa lu gue pecahin tete lu anjing kau ya, bener-bener kau bocah gampang kau ya. Lupa lu. Hime. Kimochi. Aku retakkan ginjal kau. Here we go! Mimi. Monster kill. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Mobile Legend. Ada bapak-bapak teman-teman. Aduh, bang, parah. Aku jadi duta sampo lain. Hah? Aku jijik. Aku jijik sama Mas. Aku jijik, aku benci. Anak kecil, pulang saja. Anjing ngejar anjingnya goblok. Astagfirullahalazim. Anjing! Bangsat! Kontol! Bacot lu monyet, begitu aja takut. Berantem lo sama gue, mendingan sini lo. Bye lonte, gua mau ke atas. Dawat anjing, dawat! Tuh, gue kata apa, jangan budek. Diam, Mbak. Dikecapin kontolnya, dicampur peler. Kok nggak ada anjing hilang goblok. Gua bantai lu anjing! Gua bantai lu goblok! Gua bantai! Gue tampol lu, sekali lagi lu iseng-iseng gue lu. Hasilnya sampah. Basah, ampun. Iya. Ikan kontol. Ikonto. Ini ngelek jaringan Telkomsel macam tak. Jangan dulu, jangan. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Jangan sentuh aku. Lu jangan saya deh. Ya gue gampar lu mulut lu. Kan udah gue bilang, udah maghrib lu kenapa nggak pulang entar? Kadet. Kita lanjutin besok PS-nya ya. Kontol bapak kau pecah. Loh, laki-laki sih ya, mulut kayak pantat. Lu tunggu di Polres ya. Gue lapor di Polres ya. Masuknya sampah, keluarnya sampah. Oke. Ono jancuk. Jancuk lewat jancuk. Pak RT tolong Pak RT, gue tobat mau sembahyang, ampun. Ayo, setan. Sayur anjing. Siapa namanya? Di mana rumahnya?
Tapi bohong.